Nedostajali su mi vržuljci. Ja sam Ado, dobro mi došli još jedan vlog. 7 dana nakon Lučkog traila na Bjelašnici. Evo me ponovo na Rudinama, na mom starom mjestu za trening. Tačnije, tamo negdje. Tamo idemo, ja sam trenutno na jednom drugom vrhu, odnosno na jednom drugom brdu koje, ako se ne varam, se zove Mramor. Idem se spustiti sada, nastaviti prema Rudinama. Danas sumiram šta se sve desilo na Lučkom trailu, dakle na plavoj stazi koja je skraćena zbog određenih tehničkih stvari sa 39 na 37 km. I dat ću vam jedan mali update u stvari šta gdje se nalazim sa treningom za Jahorna Ultra Trail za maxi stazu. Pa da prvo počnemo s Lučkom. Jedna prelijepa staza, moram reći. Nemamo mi ovih prostora baš tako često priliku da trčimo na preko 1000 metara nadmorske visine. Čini mi se da su Rudine, ovaj vrh koji sad vidim, neki 460, ako se ne varam, neće nam sve tačno, metara nadmorske visine, što je u biti brdešce u poređenju sa Bjelašnicom i Jahorinom koja je sljedeća na redu. Ima tu vjerovatno boljih uspona, jačih uspona, ali to ću morati ove iskusnije kolege da zaganjam, da me povedu, ja još sam nisam išao, a do tebe prozivam direktno. Dakle, prelijepa staza, super organizacija, puno ljudi i izuzetna markacija, a naravno samo okruženje je bilo prelijepo i ne može se čovjek na to požaliti. Naše planine su vjerovatno i najljepše. Oni koji nisu pogledali moj neki sažetak, odnosno vlog sa trke, mogu to pogledati. Negdje ću ovako gore u vrhu biti ova mala kartica. Idite pogledajte pa se vratite opet ovdje. U biti prvi 10 km kako se noge osjećale jako dobro, rasli su oni moji stari problemi sa disanjem. Srce se malo poigravalo sa mnom kod onaj hoće da me napusti. Elem, do prve okretne stanice sam smislio pa mali milion razloga zašto da odustanem. To je bilo treće odustajanje za redom sa jedne trke, a nešto mi se to baš i nije dalo. Nisam htio da mi to baš pređe u naviku. U posljednje vrijeme sam se odvikao da gledam na sat. Ne pratim pace, ne pratim ništa, osim otkucaja srca. Što opet izgleda pogrešno jer noge se osjećale dobro i očito je da sam išao prilično dobro s obzirom da sam prvi 10 km istrčao nekih 20 minuta brže od planiranog. To kad sam u stvari vidio, onda je u glavi kliknulo da u biti i ovo je možda bio neki savjet i pouka koju sam ja izvukao iz te trke, a to da ne treba da kad nas nešto boli ili kad dođemo u te neke teške trenutke na trci, ne treba da gledamo kako u stvari odustati. Ne treba tražiti opravdanje za odustajanje, nego treba naći način kako da nastavite dalje uprkos što vas možda sve boli. Ja sam
nastavio dalje na moju sreću. A zašto na sreću? Pa prvo vidio sam prelijepe staze. Drugo, završio sam trku za koju sam znači već u prvoj trećini mislio da ću odustati. Znači uspio sam da pobijedim sam sebe i sam one sve negativne misli u glavi. Druga stvar, negdje od 19 km pa sve skoro do cilja, u stvari ne skoro nego sve do cilja su me mučili grčevi. I to desna noga za koju sam smatrao da je zdravija, jer već neko vrijeme me muči zadnja loža i ahilova tetiva lijeve noge. I očekivao sam da ako išta strada da će to prvo krenuti. Međutim, desna noga je prva počela praviti probleme. Jelem, bilo je, sad više nemam gdje, jedino da me odvezu u auto. One spasilačke službe koja je imala posla s obzirom da je jedan od takmičara doživio prilično težak pad, povredu. Nisam htio da ni tu da odustanem, nastavio sam dalje gdje bi inače trčao sam hodao. I uzbrdo nije bilo baš lako se penjati, ali bože moj, našao sam neki način i da se krećem i uzbrdo i nizbrdo i poravno mi. U biti završio sam trku. I to je bio bit svega. I vjerovatno najveća pouka, a to da lako je naći izgovore za neuspjeh. A treba pobijediti želju da tražite izgovore, jer u biti, vjerujte, nikoga ne zanimaju vaši izgovori. Odnosno nikoga ne zanima zašto niste uspjeli. Od nas vam teško sad pohvali uspjeha, kamoli da ih zanima to što ste odustali na nekoj trci. Po završetku trke bio sam pa sat vremena brže od onog prvog plana. Mislio sam da ću tu trku završiti za nekih 6,5 sati. S obzirom na to i da nisam imao nešto puno treninga prije trke, a i s obzirom na to kakva je staza. I naravno u cilju, pored zadovoljstva vremenom, vrlo lako se bilo odlučiti da se vratim sljedeće godine. E sad, za sljedeću godinu pitanje je da li će to biti plava staza ili ona veća crvena, vidjet ćemo. Pored tih u glavi, znači pored razmišljanja o samom toku te trke, postavio sam se pitanje da li ja stvarno mogu završiti maksi stazu na Jahorini. I odgovor sam dobio poslije trke, znači nekako čovjek pogleda, puno više entuzijazma se probudilo, puno više želji da nastavim sa treningom i da odem na tu trku. Vrijeme nije, dakle rezultat sam nije prioritet, bitno mi je da to završim po mogućnosti bez problema, bez grčeva, bez povreda i svega ostalog što je uz to. Nadam se da će to uspjeti. Imam 4 sedmice, nešto više od 4 sedmice da se spremim. Uz to Tuzlanska trail liga nastavlja se sutra. 9. kolo, ako se ne varam, ako nije 9. onda je 10. nisam gledao. Staza od 19 km, tako da danas neću nešto puno. Trenutno sam na 9. kilometru. Dok će imam nekih 7, gore do vrha možda još 600 metara i nazad. Pa bit će to lijep trening danas i sutra. Jahorina, ta staza od skoro 70 km je jedna malo drugačija zvijer. Međutim, dobra stvar je što sam prošle godine trčao midi stazu, koja je u stvari druga polovica maksi staze, tako da ona je najgori uspon od Kozje Ćuprije do vrha Trebevića poznajem. I to je vjerovatno i najteži problem. I to je vjerovatno i najteži dio staze za mene. S obzirom da je prva polovica u biti spust. Što mi odgovara, to mi je pomoglo i trenutno na Vučku, jer ako sam uspio dobro da upratim poslije trke rezultate na
U zadnjoj okrepnoj stanici bio sam 63. 4. i završio sam 54. I možda bi uspio još neki 4-5 takmičara proći na zadnjem spustu, da me nije ufatio grč neki možda kilometar prije cilja, ali bože moj, i to se desi. A pošto smo u biciklističkom parku Rudine, oni to malo bolje održavaju nego mi trkači, češće su ovdje. A evo ljudi su došli da se postavi skok. Tako da oni koji su blizu tu, a ne koriste ovu stazu, propuštate puno toga. Tako znači, sutra kolo Tuzlanske 3 lige i nastavlja se trening. Čini se da čak kući morat prije nego što sam mislio, s obzirom da evo počinje kiša, a nisam ponio nikakvu kesu ili nešto da zaštitim telefon i ne znam nija šta. Tako da, pošto nije vodootporan, brzo će se, čini mi se, ja okrenuti nazad. Malo se navlačilo. Uglavnom, vidimo se sutra.